ओम शांति। आज बाबांकर 20 मई 2026 प्रातः मुरली। बाबा कहउछंती मीठे बच्चे निजे निजकू पचार जे मु केते समय बाबांक स्मृति रे रहूची, देही अभिमानी स्थिति केते समय रहूची। निजे निजकू पचार जे मु केते समय बाबांक स्मृति रे रहूची, देही अभिमानी स्थिति केते समय रहूची। प्रश्न, भाग्यवान संतान माने ही बाबांकर केउ निर्देश को पालन करिथांती? भाग्यवान संतान माने ही बाबांकर केउ निर्देश को पालन करिथांती? उत्तर, बाबांकर निर्देश हेउची मधुर संतान माने आत्म अभिमानी हुआ। तुमे सब आत्मा माने मेल अर्थात पुरुष अट, फीमेल नुह। आत्मा रे ही समस्त पाठ भरी रही। वर्तमान एही मेहनत बा अभ्यास कर जे मु किपरि देही अभिमानी स्थिति रे रहिबी। एहा ही सबुठारु उच्च लक्ष्य अटे। गीत तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने गीत शुणिले आत्मिक संतान अर्थात जीव आत्मा माने कहउछंती जे आमे नुआ दुनियार भाग्य अर्थात स्वर्गर भाग्य गढ़िबा पाई आत्मिक पितांक पाखरे बसिछु। एबे पिला मानकु आत्म अभिमानी हेबाकू पड़िबो। एहा सबुठारु बड़ मेहनत। निजकु आत्मा भाबिबा सह बुद्धि रे रख जे मु आत्मा 84 जन्म नेइछि। केबे बारिस्टर केबे कण होइछि। आत्मा हेउछि पुरुष, तेणु समस्ते भाई भाई अटंती, भौणी नुहंती। आत्मा कहूछि एहा मोर शरीर अटे। सेही हिसाब रे आत्मा पुरुष होइगला, एही शरीर स्त्री होइगला। प्रत्येक कथा को भल भाबरे बुझिबाकू हेबो। बाबा आमर बुद्धि को बहुत विशाल तीक्ष्ण कराउछंती। एबे तुमी जानुछ मु आत्मा 84 जन्म नेइछि। आत्मा रे भल अथवा मंद संस्कार रही थाए। संस्कार अनुसार सेही परि शरीर मध्य मिली थाए। सबु किछि आत्मा उपरे आधारित। एहा बहुत बड़ मेहनत। तुमे जन्म जन्मांतर लौकिक पितांकु मने पकाई आसीछ। एबे पारलौकिक पितांकु मने पकाइबाकू हेबो। निजकु प्रत्येक मुहूर्त रे आत्मा भाबिबाकू हेबो। मु आत्मा एही शरीर धारण करिछि। वर्तमान आम आत्मा मानकु बाबा पाठ पढ़ाउछंती। एही रूहानी ज्ञान रूहानी बाबा ही देउछंती। प्रथम मुख्य कथा हैला पिला मानकु देही अभिमानी होई रहिबाकू हेबो। देही अभिमानी होई रहिबा ही बहुत श्रेष्ठ लक्ष्य अटे। ज्ञान श्रेष्ठ नुहे, कारण ज्ञान रे कौनसी मेहनत नाही। सृष्टि चक्र को जानिबा एहा हेउछि इतिहास भूगोल। सर्वोज हेउछंती बाबा। पुणी सूक्ष्म बतन रे देवता माने अछंती। विश्वर इतिहास भूगोल तो मनुष्य सृष्टि रे रहिछि। मूल बतन सूक्ष्म बतन रे कौनसी इतिहास भूगोल नाही। ताहा हेउछि शांति धाम। सत्य जुग हेउछि सुख धाम। कली जुग हेउछि दुख धाम। एही रावण राज्य रे काहाकू शांति मिली परिबो नाही। एबे तुमको ज्ञान मिलुछि आमे आत्मा शांति धामर निवासी अटु। कर्म करिबा पाई एही कर्मेंद्रिय मिलिछि। कर्म कर अथवा न कर, आमे तो आत्मा अटु। आत्मार स्वधर्म हेउछि शांति। तुमे कर्म योगी अटन। कर्म मध्य निश्चय करिबाकू हेबो। कर्म संन्यास तो केबे होई परिबो नाही। एहा सन्यासी मानकर कर्तव्य। घर द्वार छाड़ी जाउछंती, खाद्य रांधु नाहंती। गृहस्थी मानक ठारू भिक्षा करी गृहस्थींक पाखरे ही खाउछंती ना। घर द्वार छाड़ी तथापि कर्म तो करूछंती ना। कर्म संन्यास तो होई परिबो नाही। आत्मा शांति धाम रे रहिले कर्म संन्यास हेबो। सेठारे कर्मेंद्रिय ही नाही। तेबे कर्म किपरि करिब? एहाकू कर्म क्षेत्र कुहा जाउछि।
कर्म क्षेत्र को समस्त को आसवाक ही पड़ुछि, ताहा हेला शांतिधाम अथवा मूल वतन। एपरि नुहे जे ब्रह्मरे आत्मा को लीन हेबाकु पड़िबो। आत्मा माने शांतिधामर बासिंदा अटंती, पुणी कर्म क्षेत्र को अभिनय करने आसुछंती। यह विस्तारर कथा। सारांशरे तो कहउछंती निजको आत्मा निश्चय करी बाबा को स्मरण कले विकर्म विनाश होई जिवो। एहाकु ही भारतर प्राचीन योग कुहा जाउछि। वास्तव रे एहाकु योग नुहे, याद कहिबा दरकार। एथिरे ही मेहनत रहिछि। जोगी बहुत कम होई थांती। प्रथमे योगर शिक्षा आवश्यक, परे ज्ञान। प्रथमे हेउछि बाबांकर स्मृति। बाबा कहउछंती देही अभिमानी हुआ। एहा हेउछि रूहानी योगर यात्रा, ज्ञानर यात्रा नुहे। एथिरे बहुत मेहनत करिबाकु पड़िबो। केही तो भले निजको ब्रह्मा कुमार कुमारी कहउछंती, किंतु बाबा को मने पकाउ नाहंती। बाबा आसी ब्रह्मा को द्वारा तुमको देही अभिमानी कराउछंती। ये मध्य देह अभिमानी थिले साकार ब्रह्मा बाबा। एबे देही अभिमानी हेबार पुरुषार्थ करुछंती। ब्रह्मा भगवान नुहंती ना। एठारे तो सबु मनुष्य मात्र के पतित अटंती। जणे हेले भी पावन श्रेष्ठाचारी नाहंती। आत्मा को पुण्य आत्मा और पाप आत्मा कुहा जाए। मनुष्य मध्य कहंती मो आत्मा को हैरान कर नाही, किछि बुझु नाहंती जे मु किए। पचरा जाउछि, हे जीवात्मा तुमे केउ धंदा करुछ? कहंती मो आत्मा एही शरीर द्वारा अमुक धंदा करुछि। तेणु प्रथमे एही निश्चय करी बाबांकु मने पकाओ। एही आत्मिक ज्ञान बाबांक बिना केही देई परिबे नाही। बाबा आसी देही अभिमानी कराउछंती। एपरि नुहे जे ज्ञान रे केही तीक्ष्ण हेले से पक्का देही अभिमानी होई जिबे। जे देही अभिमानी अटंती से ज्ञान को भल भावरे धारण करी थांती। नचेत बहुत अछंती जेउ माने ज्ञान को भल भावरे बुझिले मध्य शिव बाबा को भूली जाउछंती। घड़ी को घड़ी निजको आत्मा भाभी बाबा को मने पकाइबा उचित। एथिरे जिन्न सदृश हेबाकु पड़िबो। जिन्नर कहानी रहिछि। बाबा मध्य एही काम देउछंती। मोते मने पकाओ, नचेत माया तुमको खाई जिवो। माया हेउछि जिन्न। जेते बाबा को मने पकाइबो सेते विकर्म विनाश हेबो एवं तुम मध्यरे बहुत आकर्षण रहिबो। माया तुमको ओलटा कराई तुम द्वारा विकर्म कराई बहुत विघ्न सृष्टि करिबो। बुद्धि रे एहा मने रहू जे आमे आत्मा बाबांकर संतान। बस एही खुशी रे रहिबाकु हेबो। देह अभिमान रे आसीबा द्वारा माया चापुड़ा लगाउछि। हाथ मताईर खेल मध्य देखाउछंती ना। पाटी रे मुहलरा लुहा मोहर पकाइबा द्वारा अदृश्य होई जाइथांती। यदि बाबांक स्मृति रे रहिबो तेबे तुमको मध्य माया हैरान करिबो नाही। एही विषय रे ही युद्ध चालुछि। तुमे बाबांक स्मृति रे रहिबा पई पुरुषार्थ करूछ, किंतु माया एपरि नाक को धरुछि जहा कि स्मृति रे रहिबा को देउ नाही। तेणु तुमे विरक्त होई जोग समय रे सोई जाउछ। एही परि माया सहित युद्ध चलिबो। बाकी विश्वर इतिहास भूगोल तो बहुत सहज। तुमको घड़ी को घड़ी कुहा जाउछि सर्वदा भाव एबे आमर 84 जन्म पूरा हैला। एबे आमे बाबांक सहित मिसिबाकु जाउछु। एहा स्मृति रे रहिबा मध्य मुश्किल। बाकी काहाकु बुझाइबा कोनोसी मुश्किल नुहे। एपरि नुहे आमे बहुत भल बुझाउछु ना। प्रथम कथा हेउछि बाबांकर स्मृति। प्रदर्शनी को ढेरे आसुछंती। प्रथमे एही पाठ शिखाइबाकु हेबो जे निजको आत्मा निश्चय करी बाबा को मने पकाइले तम प्रधान रु सत्व प्रधान हेबो। प्रथम पाठ एहा ही पढ़ाइबाकु पड़िबो। भारतर प्राचीन योग केही शिखाई परिबे नाही। जेबे बाबा आसी शिखाइबे तेबे शिखी परिबे। मनुष्य को राजयोग शिखाई परिबे नाही। एहा असंभव। सत्य जुगरे समस्ते पवित्र अटंती। सेठारे तो प्रारब्ध भोगुछंती। सेठारे ज्ञान अज्ञानर कथा ही नाही।
भक्ति मार्ग रे ही बाबा को डाकुछंती आसी दुख हरण करी सुख दियो। सत्ययुग त्रेतारे कौनसी गुरु गोसाई रहिबे नाही, सेठारे समस्ते सद्गति पाइथिबे। सद्गतिर संपत्ति तुमे 21 जन्म पाई परिबो। 21 पीढ़ीर बोली कही थांती ब्रह्मा कुमारी सीए जी 21 पीढ़ीर उद्धार करे। भारत रे ही एहार गायन रही। भारत रे ही तुमको 21 पीढ़ीर संपत्ति मिलुची। सेठारे तुमे एकमात्र देवी देवता धर्मावलंबी माने रहिबो, अन्य कौनसी धर्म रहिबो नाही। बाबा आसी तुमको मनुष्यरु देवता कराउछंती। पवित्र हेबा बिना आमे फेरी जाई परिबे नाही। एठारे तो समस्ते बिकारी पतित अटंती। जेउ धर्म स्थापक अछंती सेमाने पालना करुथिबारु तांको धर्मर वृद्धि होई चलीछि। केही हेले घर को जाई परिबे नाही, जणे हेले अभिनेता फेरी जाई परिबे नाही। समस्त को सत्व प्रधान सत्व रजो तमरे आसीबा को ही पड़िबो। ब्रह्मांक निमंते कुहा जाउछि जे ब्रह्मांकर दिन और ब्रह्मांकर राति। तेबे कोन सृष्टि रे एकमात्र ब्रह्मा रहिबे। एबे तुमे ब्राह्मण कुलर हेउछ, तुमे राति रे थिल, एबे दिन को जाउछ। तुमको बुझा जाइछि जे केते जन्म पूज्य एवं केते जन्म पूजारी हेउछ। बाबा न आसीबा पर्यंत केही भ्रष्टाचारी रु श्रेष्ठाचारी होई परिबे नाही। सेही मानकु भ्रष्टाचारी कुहा जाए जे विकार द्वारा जन्म होई थांती। सेथिपाई तो एहाकु नरक कुहा जाउछि। जदि नरक और स्वर्ग उभय दुख मिलिब तेबे ताहाकु स्वर्ग ही कुहा जीव नाही। संपूर्ण ज्ञान न बुझिबा पर्यंत ओलटा सीधा प्रश्न करिवे। तुमको बुझाइबाकु हेबो जे भारत बहुत श्रेष्ठ थिला। जेपरि ईश्वरंक महिमा अपरम अपार अटे, सेहीपरि भारतर महिमा मध्य अपरम अपार अटे। भारत कौन थिला, एपरि किए करिथिले? बाबा, जहाँकर महिमा गान करुछंती। बाबा ही आसी पिला मानकु विश्वर मालिक कराउछंती। मनुष्य को दुर्गति सद्गति को नहीं जाउछंती, शांति धाम को नहीं जाउछंती। जेउठी को जीवा पाई ही मनुष्य पुरुषार्थ करुछंती ताहाकु बा सत्य जुग को अटल सुख शांति पवित्रता कुहा जाउछि। सेठारे तुमे सुख और शांति रे रहिबो, बाकी आत्मा माने शांति रे रहिबे। तुमे सर्वाधिक जन्म नेउछ, बाकी कम जन्म नेउथिबा आत्मा माने परम धामरे शांति रे रही थांती। से माने जेपरि मशा माछी सदृश आसी गोटे अधे जन्म अभिनय करिवे, एहा कण तांकर कौनसी मूल्य ही नाही। मशांकर कि मूल्य अछि? रातिरे जन्म होई रातिरे ही मरी जांती। वर्तमान समस्ते शांति ही चाहुछंती, काहेकि ना वर्तमानर गुरु माने शांति धाम जीवाकू प्रयास करुछंती। तुमे एठाकू स्वर्गवासी हेबा पई आसीछ। स्वर्गवासी को शांतिवासी कुहा जीव नाही। शांतिधाम निराकारी दुनिया को कुहा जाउछि। गुरु मानक ठारू ही मुक्ति अक्षर शिखिछंती। माता माने वैकुंठपुरी को जीवा पई व्रत रखी थांती। केही मले कुहंती स्वर्गवासी हेला, किंतु स्वर्गवासी केही भी हेउ नाहंती। किंतु भारतवासी स्वर्ग को ही मानुछंती। भाबुछंती भारत स्वर्ग थिला। शिव बाबा भारत को आसी स्वर्गर रचना करुछंती, तेबे निश्चय एही ठारे ही रचना करिवे। स्वर्ग को तो आसीबे नाही। कहउछंती मु आसुछि स्वर्ग और नरकर संगमरे, कल्प कल्पर संगमरे ही आसुछंती। से माने पुणी जुगे जुगे लेखि देइछंती, धर्म संस्थापनार्थय संभवामि युगे युगे। कल्पर अक्षर को भूली जाइछंती। एही परि मध्य खेल करा जाइछि। पुणी एहार पुनरावृत्ति हेबो। एही अंतिम जन्म रे तुमे बाबा को ओ सृष्टि चक्र को जानुछ। किपरि क्रम अनुसार स्थापना हेउछि ताहा एबे तुमे जानुछ। भारतवासी को नहीं समस्त खेल करा जाइछि। एबे तुमे बाबांक द्वारा राजयोग शिखुछ। बाबांक स्मृति द्वारा ही राज्य पाउछ। चित्र मध्य रही ना। एही सब चित्र किए तैयारी करिछंती? ब्रह्मा बाबांकर तो कौनसी गुरु गोसाई नाहंती। जदि कौनसी गुरु थांते तेबे तांकर जणे शिष्य होई न थांते, अनेक शिष्य रही थांते। यही ज्ञान बाबांक बिना केही जानी परिबे नाही। बहुत लोके पचारुछंती एही चित्रकण तुमर दादा तैयारी कराउछंती?
ଏହାକୁ ବାବା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କିପରି ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ, କେଉଁ ଭାଷା ରହିବ, ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛନ୍ତି। ଭଟ୍ଟିରେ ଥିବା ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଉଥିଲେ। କରାଚିରେ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଅଲଗା ରହୁଥିଲ। ସେଠାରେ ଯେପରି ନିଜର ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା। ତୁମର ସେ ସମୟର ଅନୁଭବକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାବୁଥିଲେ ଏହା ଖୁଦାପ୍ରସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଘର ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ହେଉଛ ନନ୍ସ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନୁହେଁ, କେବଳ ଜଣକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ନନ୍ସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ, ସେ ମଧ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇବେ ନା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏହିଠାରେ ରହିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପତିତ ଶରୀରରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମେହନତର କାମ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ମେହନତ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମେହନତର କାମ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ମେହନତ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଜିନ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ବେତାଳର କାହାଣୀ ଭଳି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟା ଯେତେ ବିଘ୍ନ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖରେ ମୁହଲରା ପକାଇ ଦେବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେବାର ନାହିଁ। ଜଣକ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ସବୁ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜାକୁ ପାର କରିବାକୁ ହେବ। ଜିନ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ବେତାଳର କାହାଣୀ ଭଳି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟା ଯେତେ ବିଘ୍ନ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖରେ ମୁହଲରା ପକାଇ ଦେବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେବାର ନାହିଁ। ଜଣକ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ସବୁ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜାକୁ ପାର କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧନାକୁ ନିଜର ଆଧାର କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧନାକୁ ନିଜର ଆଧାର କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଯଦି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛ ବା କୌଣସି ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ତେବେ ତାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛ। ତେବେ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ଆଧାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସାଧନା ଏପରି ଅଟେ ଯେପରି ବାଲିର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଭବନ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ବିନାଶୀ ସାଧନ ଆଧାରରେ ଅବିନାଶୀ ସାଧନା ନ ହେଉ। ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧନା ନିର୍ମାଣର ଆଧାର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଦେବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି କୌଣସି ବି ଦୁର୍ବଳତାର ଅଂଶ ରହିଛି, ତେବେ ତାର ବଂଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ପରବଶ କରିଦେବ। ଯଦି କୌଣସି ବି ଦୁର୍ବଳତାର ଅଂଶ ରହିଛି, ତେବେ ତାର ବଂଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ପରବଶ କରିଦେବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ବିଧି ବତାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖ। ହଲଚଲ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ମନ ବୁଦ୍ଧିର ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆକାରୀ ଏବଂ ନିରାକାରୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କର। ବୁଦ୍ଧିକୁ ହଲଚଲ କର ନାହିଁ, ନଚେତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ହିଁ ବହୁତ ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି। ଯେପରି ତପସ୍ୱୀମାନେ ସର୍ବଦା ଆସନ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଆସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ରୁହ। ତେବେ ଯାଇ ଭବିଷ୍ୟତର ସିଂହାସନ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା,
ओम शांती। गुण आहे मिठा संतान, ଏହା ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଭାଗ୍ୟବାନ ସନ୍ତାନ ସେହି ପାଳେ ବାବା ଆଦେଶ। ଶୁଣ आहे ମିଠା ସନ୍ତାନ, ଏହା ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଭାଗ୍ୟବାନ ସନ୍ତାନ ସେହି ପାଳେ ବାବା ଆଦେଶ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିକୁ ସଦା ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିକୁ ସଦା ଅଭ୍ୟାସ କର। ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଏହା ଅଟେ ତୁମର, ଅଟେ ତୁମର ହେ ମାନସ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ତୁମର। ଆତ୍ମା ଅଟେ ପରା ପୁରୁଷ, ସଭିଏଁ ଭାଇ ଭାଇ। 84 ଜନ୍ମ ନିୟଇ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖ ତୁହି। ଆତ୍ମା ଅଟେ ପରା ପୁରୁଷ, ସଭିଏଁ ଭାଇ ଭାଇ। 84 ଜନ୍ମ ନିୟଇ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖ ତୁହି। ଭଲ ଅବା ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ଥାଏ ଆତ୍ମାରେ ଭରି। ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ମିଳେ ଶରୀର ସେହିପରି। ଭଲ ଅବା ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ଥାଏ ଆତ୍ମାରେ ଭରି। ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ମିଳେ ଶରୀର ସେହିପରି। ଦେହୀ ହୋଇ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଣ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଣ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ। ଆତ୍ମା ହେବ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ପୂରଣ। ହେବ ପୂରଣରେ ମାନସ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ପୂରଣ। ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତି ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ। ମାୟା ରୂପୀ ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ରଖିବ। ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତି ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ। ମାୟା ରୂପୀ ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ରଖିବ। ଏକ ଶିବ ବାବା ସ୍ମୃତିକୁ ହୃଦେ କଲେ ଧାରଣ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ଏକ ଶିବ ବାବା ସ୍ମୃତିକୁ ହୃଦେ କଲେ ଧାରଣ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ସାଧନାକୁ କଲେ ଆଧାର, ହେବ ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ। ସାଧନ ମାତ୍ର ଯେ ନିମିତ୍ତ, ଦେବ ନାହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସାଧନାକୁ କଲେ ଆଧାର, ହେବ ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ। ସାଧନ ମାତ୍ର ଯେ ନିମିତ୍ତ, ଦେବ ନାହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଲେଶ ମାତ୍ର ବିକାର ଭାବ ମନେ ଦେଲେଟି ସ୍ଥାନ। ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ଆତ୍ମାକୁ ରଖିବ ତା ଅଧୀନ। ଲେଶ ମାତ୍ର ବିକାର ଭାବ ମନେ ଦେଲେଟି ସ୍ଥାନ। ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ଆତ୍ମାକୁ ରଖିବ ତା ଅଧୀନ। ରଖିବ ଅଧୀନ ଆତ୍ମନ, ରଖିବ ତା ଅଧୀନ। ଶୁଣ आहे ମିଠା ସନ୍ତାନ, ଏହା ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଭାଗ୍ୟବାନ ସନ୍ତାନ ସେହି ପାଳେ ବାବା ଆଦେଶ। ବାବା ଆଦେଶ ହେ ଆତ୍ମନ, ପାଳେ ବାବା ଆଦେଶ।